এইটা আগে মুক্ত ছিল তারপরে এইটা हाँ ऐसे चिन्ह से ठीक हो हाँ आता एक जगह आउट है उसे एक जगह ठीक हो सीरियल रोज भाग ଏପଟିକି ଛାଡ଼ିବେନି ଏପଟେ ନାଇଁ ନା ଟିକେ କାଷ୍ଟା ଅଛି ହାଡ଼ରେ ସେ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା ଭଗବାନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଗ ସେମାନେ ମୁଁ ପାଟି କରିବି ଆପଣ ଆସିଲେ ଭାରି ସେଇ ଗୋଟା ପ୍ରବେଶ ଯାହାକୁ ସେପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଖାନା ବାଲା ଦିନ
হ্যাঁ দেখো এইটা কিছু ভক্তি করণে এটা কাজ করতে তবে এইটা কি নাম হলো এইটা শুইছে এই আউট খালি না হ্যাঁ আসো এই পাশে মুখে মুখে আউটটা ফটো দাও দাও না কিন্তু नंबर 8 बिठा आपण बीजेडी सर बहुजन समाज पार्टी केंद्र बीएसपी केंद्र आपण केम चलती आगु भर्ती कर रूलिंग पार्टी नाଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ନାଇଁ ଯଦି କିଛି ହେଇଯିବ ନାଇଁ ସାର୍ ରଖୁନି ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେଇ ସାର୍ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିକି ଫଟୋ ଅଛି 12ଟା ଦେଖିକି तो के बाद भी ये भूल जाएंगे फोटो को भी ये बोल दीजिए वो कर दोगे तो होई जाएगा हम दोबारा जाना ये खाली के खाली जाना तो विज्ञान पढ़ रहा है माइक्रो ऑब्जर्वर की कर रहा है या वो ठीक है इलेक्शन गाइडलाइन कैंडिडेट मान जाएगी दूसरे कोऑपरेशन करिवो दूसरे पूरा रंगवाले ट्रांसलेशन पूरा बजेबे करिवो एवं कोनसी ये थिले मध्य आमे ए सब दी गाइडलाइन ये गाइडलाइन हमर एजेंट भी होছে हम अधिकार दिया आया ये सब ये गानो इतना बोलते हैं तो